नाज़रीन ग्रामी, बेशक आज की जदीद तहकीक से हमें पता चलता है कि ज़मीन को जिस मर्जी जाविये से मापा जाए, खाना काबा यानी अल्लाह का घर ज़मीन के दरमियान ही बनता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जिस ज़मीन के सेंटर में खाना काबा मौजूद है, अगर वही ज़मीन अपनी गर्दिश रोक दे तो क्या होगा, और अगर खाना काबा में तवाफ रुक जाए तो फिर क्या होगा। यकीनन ये बहुत अहम सवाल है जिनका जानना हर इंसान और ख़ास तौर पर हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों को जदीद साइंस और तहकीक की नज़र में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ज़मीन अपने महवर के गिर्द 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है। ताहम उस वक्त क्या होगा जब वो अचानक रुक जाए? तो इसका जवाब यही है कि ऐसा हुआ तो इसके असरात निहायत तबाहकुन होंगे। एक तहकीक के मुताबिक अगर ज़मीन का घूमना अचानक थम जाए तो हर वो चीज़ जो किसी चीज़ से बंधी हुई नहीं है अचानक मशरिक की जानिब 1000 मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ने लगेगी। इसके असरात फिजा पर भी मुरतब होंगे और हवाएं इतनी ताकतवर हो जाएंगी जैसे किसी एटम बम धमाके के बाद हो सकती हैं। साइंसदानों का मानना है कि जमीन की हरकत रुक जाने से समंदरों में बहुत बड़ी सुनामी लहरें पैदा होंगी जो 1 मिनट के अंदर 17 मील के रकबे को गर्क कर सकेंगी। जमीन का एक दिन 24 घंटों की बजाय मौजूदा 365 दिनों के बराबर लंबा हो जाएगा, जिस दौरान 6 माह तक सूरज आग बरसाता रहेगा, जिसके बाद 6 माह की तवील रात के दौरान हड्डियां जमा देने वाली सर्दी का सामना करना पड़ेगा। जमीन की हरकत थम जाने के नतीजे में सूरज भी मगरिब से तलू और मशरिक में गरूब होगा, और ऐसा साल में एक दफा ही हो सकेगा। जमीन के घूमने से मरकज गुरेज ताकत पैदा होती है जो जमीन की मौजूदा शक्ल को बरकरार रखने का काम करती है। लेकिन जब जमीन की गर्दिश रुक जाएगी तो समंदर दोनों कुतुबों की जानिब मुंतकिल हो जाएंगे जहां कश्य शकल ताकतवर होगी। इसके नतीजे में 2 ताकतवर समंदर और एक बहुत बड़ा बरआज़म जमीन के दरमियान उभर आएगा। इसके बाद मकनातीसी फील्ड की ताकत कम होने लगेगी, जिसके नतीजे में जमीन जानलेवा कास्मिक शुआओं की जद में आ जाएगी, जिसके नतीजे में यहां जिंदगी की बका का इम्कान लगभग न होने के बराबर होगा। दोस्तों, इन बातों के बाद आपको मालूम हो चुका होगा कि जमीन की गर्दिश रुकने के बाद क्या असरात पड़ेंगे। लिहाजा अब इस वीडियो के दूसरे हिस्से में जानते हैं कि क्या वाकई खाना काबा जमीन के मरकज में है और तवाफ के रुकने से क्या होगा। इस हवाले से प्रोफेसर हुसैन कमालुद्दीन ने तहकीक कर रखी है, जो रियाज यूनिवर्सिटी में शोबा इंजीनियरिंग में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी बेमिसाल तहकीक के बाद इस अमर का इंकिशाफ किया था कि मक्का जमीन का मरकज है। इन्हें इस हकीकत का इल्म उस वक्त हुआ जब वो दुनिया के बड़े शहरों से किबला की सिमत मालूम करने के काम पर मामूर थे। इस मकसद को हासिल करने के लिए इन्होंने एक चार्ट बनाया जिसमें 7 बरआज़मों को मक्का मुकरमा से फासले और मोहल्ले वकू की बुनियाद पर तरतीब दिया। फिर अपने काम को मजीद आसान बनाने के लिए इन्होंने इस चार्ट को तूल बल्द और अर्ज बल्द के हिसाब से तकसीम करने के लिए यकसां खतूत खींचे। फिर इन फासलों, मिकदारों और दूसरी कई जरूरी चीजों को मालूम करने के लिए इन्होंने इंतहाई जदीद और पेचीदा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल किया और आखिरकार 2 साल की अनथक मेहनत के बाद अपनी नई दरियाफ्त का इंतहाई खुशी से ऐलान करते हुए कहा कि मक्का ही जमीन का मरकज है। इन्होंने कहा कि यह बिल्कुल मुमकिन है कि एक ऐसा दायरा बनाया जाए कि अगर इसका मरकज मक्का हो तो इस दायरे के बॉर्डर्स तमाम बरआज़मों से बाहर होंगे और इसी तरह इस दायरे का मुहीत तमाम बरआज़मों के मुहीतों का अहाता कर रहा होगा। दोस्तों, इसी तरह सैयद डॉक्टर अब्दुल बासित भी मिस्र के नेशनल रिसर्च सेंटर के मुमताज रुकन हैं। इन्होंने 16 जनवरी 2005 में सऊदी अरब में अल मजद टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि साइंसी बुनियादों पर मक्का दुनिया का मरकज इस तरह साबित होता है कि जब नील आर्मस्ट्रांग जमीन से ऊपर खला की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने जमीन की तस्वीरें खींची। उन्होंने देखा कि जमीन खला में मुअल्लक एक काला कुरा है। नील आर्मस्ट्रांग ने अपने आप से सवाल किया कि इसे किसने लटकाया है। फिर खुद ही जवाब दिया कि इसे खुदा ने ही मुअल्लक करके थामा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने मुशाहिदा किया कि जमीन के किसी खास मकाम से कुछ खास किस्म की शुआएं निकल रही हैं। उन्होंने इस चीज को मालूम करने के लिए अपने कैमरों को उस मकाम पर फोकस करना शुरू किया जहां से ये शुआएं निकल रही थी। आखिरकार वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए और इन्होंने ये मालूम कर लिया कि वो मकाम जहां से शुआएं खारिज हो रही हैं वो मक्का है। नासा ने ये तमाम तर मालूमात अपनी वेबसाइट पर शेयर कर दी थी, मगर सिर्फ 21 दिन के बाद इनको वेबसाइट से हटा दिया गया, शायद इसलिए कि ये मालूमात बड़ी अहम और हसास थी।
انہوں نے کہا کہ کعبہ زمین کے اس مقام پر ہے جہاں زمینی مقناطیسی قوتوں کا اثر صفر ہے۔ یہ زمینی مقناطیس کے شمالی اور جنوبی قطبوں کے بالکل درمیان میں ہے۔ اگر یہاں قطب نما رکھ دیا جائے تو اس کی سوئی حرکت نہیں کرے گی، اس لیے کہ اس مقام پر شمالی قطب اور جنوبی قطب کی کشیں ایک دوسرے کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ اس زمینی مقناطیسی قوت کے اثر سے باہر ہے اور مکہ کے رہنے والوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نتیجتاً جو کوئی مکہ کی طرف سفر کرتا ہے یا اس میں رہتا ہے وہ صحت مند اور لمبی عمر پاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک توانائی داخل ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ زمین کے مقناطیسی میدان کی قوت کے اثر سے باہر ہوتے ہیں، اور سائنسی بنیادوں پر یہ بات ثابت شدہ ہے۔ اس کے علاوہ مکہ کی کالی بسالٹ چٹانوں کے ٹکڑوں کو لیبارٹری میں جا کر چیک کیا گیا ہے، اور یہ بات معلوم کر لی گئی ہے کہ یہ زمین کی سب سے قدیم ترین چٹانیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے عجائب گھر میں حجر اسود کے 3 ٹکڑے موجود ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جس چٹان کے ٹکڑے ہیں اس کا ہمارے نظام شمسی میں سے کوئی تعلق نہیں، مطلب یہ کہ یہ کسی دوسری دنیا سے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مصر کے ڈاکٹر عبد الباسط سے جب پوچھا گیا کہ اگر دنیا کی اس مقدس ترین جگہ کی عبادت یا طواف کو روک دیا جائے تو کیا ہوگا، ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً دنیا بھر میں عذاب ہی نازل ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم وہ کام ہی نہ کر سکے تو ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ دوستو، بے شک مکہ ایک محفوظ اور پرامن شہر ہے، اس لیے قرآن میں اس کو بلد الامین بھی کہا گیا ہے۔ یہاں کسی چرند پرند کو بھی نقصان پہنچانا ممنوع ہے۔ یہ تمام اطراف سے اونچے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں کبھی کبھار کم درجے کے زلزلے ہی آتے ہیں۔ چونکہ اس شہر کا درجہ حرارت عموماً زیادہ رہتا ہے، اسی وجہ سے یہاں زمینی پرت کے نیچے چٹانیں چپکنے والی اور لیس دار ہیں۔ اس وجہ سے بھی مستقبل میں اگر کبھی یہاں زلزلہ آیا تو اس کی شدت کم رہے گی۔ کعبہ کی ایک اور عام خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ طواف کا آغاز حجر اسود والی جگہ سے کیا جاتا ہے۔ حاجی یہ طواف اینٹی کلاک وائز کرتے ہیں، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کائنات میں ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک ہر چیز اینٹی کلاک وائز حرکت کر رہی ہے۔ ایٹم کے اندر الیکٹرانز نیوکلیس کے گرد اینٹی کلاک وائز گردش کرتے ہیں۔ زمین کی تمام پلیٹیں اربین پلیٹ کے گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتی ہیں۔ انسانی جسم کے اندر سائٹوپلازم سیل کے نیوکلیس کے گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتا ہے۔ پروٹین مالیکیولز بھی بائیں سے دائیں طرف یعنی اینٹی کلاک وائز ہی حرکت کرتے ہوئے ترتیب پاتے ہیں۔ ماں کے رحم کے اندر بیضہ بھی اپنے ہی گرد حرکت اینٹی کلاک وائز ہی کرتا ہے۔ مرد کی منی کے اندر جرثومہ بھی اپنے ہی گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتے ہوئے بیضہ یعنی بچہ دانی تک پہنچتا ہے۔ انسانی خون کی گردش بھی اینٹی کلاک وائز ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ ان تمام تر تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جب کعبہ کا طواف کرتا ہے تو وہ اسی طرح اپنے رب کی طرف سے عائد کی گئی ڈیوٹی کو نبھاتا ہے، جس طرح ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک سب اپنے رب کے حکم کے آگے سر اطاعت سے خم کیے ہوئے ہیں۔ اس سے اسلام کا امتیاز اور برتری دوسرے مذاہب کی نسبت نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔